Gamay nga buaya nga nisulod diri sa ako ang manukan bade. May gani kay ako dayong nabantayan ug ako ang nadakpan. Grabe pagkaisuga ra bugod kaayo sa buaya mga bade. Paminawan ninyo ang tingog, murag turo nga baka nga baling pagkaisuga. Pero kay mas isog man ang tag-iya sa manukan, walay nahimo ang buaya mga bade. Direkta siya sa kaldero ug nahimong sudan. So sa atuang mga amigo dira nga mga lalay lover, pwede ra mo skip ani nga video mga bade kung dili mo kagwantag lantaw aning lami kayo nga sudan. Ug para mas mulami pagyud ang sudan nga atuang giluto mga bade, atuan ang pusan og sili nga demonyo. Pero sili ray demonyo ana mga bade ha, walay labot ang gapusa. So pagkahuman dira og pusa sa sili mga bade, 5 ka bukal wa na luto na, ready to serve na si lalay. So mao to gakuha din ta og saging kay para gihanig kay para wala tay hugasan. Og syempre kaning lami nga sudan mga bade dili gyud na makumpleto og dili nato na parisan og gahi kay nga bahaw. So mao na tanan dira mga bade. Pagkahuman nato og butang atuan na ning kinamoton kay mas lami og lasa ning magkinamot kay naa diri tanang bitamina. So